ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। তো বন্ধুরা, আপনারা শুনতেই পেলেন প্রধানমন্ত্রী কি বললেন। তো প্রধানমন্ত্রী মোদিজির উপর পুরোপুরি ভরসা আছে যে এইবার পাকিস্তানকে তার যোগ্য জবাব দেবে। যারা যেভাবে জবাব চায় তাদেরকে সেভাবে জবাব দিতে হয়। তো প্রধানমন্ত্রীর উপর পুরো ভরসা আছে, কিছুদিনের মধ্যে কিছু একটা তো হবে। আর এবার যেটা হবে সেটা হয়তো পাকিস্তান নিজেও জানে না যে কি হবে, এবং বড়সড়ই হচ্ছে। আশা রাখুন হবেই। ভারত মাতা কি জয়।